أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة. ويقول أيضا: اطلب العلم في المهد إلى اللحد. أمي تغني ستيجي مسافة مسامني كلنو نفلاننت على أكان يوم جانا شيطاننا أنا كتاو ناغا فتاو بلا جرلي لا كما بي واتي بلا جرلي كادم نني على توغي على مني كلنو نفلاننت على مني نيا فروبا نيما تجيدو نيكياما فروبا نيكياما نيما كرنكلين تجيدو مسا سبحانه وتعالى مينا ياندا كامبلا نيد غوكولو سانفي كانغا لي باتو amba damne no masayin toy wa masayin bato ko nyuma o bi soroj men fe adoni ko nyuma Allah subhanahu wa ta'ala batoli abato dongo nyuma o de be bato no ya bunu armadin bela jirleka kada ka ko faadi funi qabla an ta'buduni ayne don folo sani akane bato otumana Allah subhanahu wa ta'ala abatoli ko nyuma chenyuma o togo ya nyuma nyini ni sababu ya kama anga kala mi nan flala ne no e mahadul ulumil islamiyya anga musoroba minu mbambolo nambu kalan yanno uluka kalanta hukmu kama amina kana nyogo hakilla jigi ala kira Muhammad sallallahu alaihi wasallam aka hadisa sanma nununa hadisa minu nube haramade ya maryani doni nyiniye hadisa minu nubato haramade ite se ka ala bato fiyo fika donde anika ala bato ko nyede don o kalanta hukumu konana na amina o hakili jigide la kadaka anya nyini masa subhanahu wa ta'ala fe kalambi bla domina kaka nyina yirana wani ala ka deme alhamdulillah aya yira ana ame ala foka barikada otmana anga molmatu belebele flade be ambolo ulu debina kana hakilla jigini nunke walmatu minu nu dolente mogola no ye sayyidatu dado silaye ani sayyidatu khadija kuma ulu debna kana an hakili jigi anga don ka fo ko doni nyinini ko ye farda islame temana musoma bela jirleka wanga do ka fo fana ko mogo kita koro doni nyinini ma abada lizina kada ka kida ko kika doni nyinini kabribe bamnana fukata se ibe kaburu kono kuma mina kada ka fana hadamade ni bina dongini na baraji minumbe ala ika sentan paranyo na anika sigulula obina kana ni bela jirle fon anyena ambe bela jirle fon islam ya ka foli no yi assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ka yini ala fe ala kala seli ko nyuma ala ka no yawye famiyal ko nyuma ala ka di kalandaw nyerama walhamdulillah anga tilmizatul dobiya Sayyidatu Haidara alebna kana Allah subhanahu wa ta'ala akasuna mbi nabe harama don ya Maria ku ka don ka fo ko nyogom mine ko debe fem bela jirleja wa nyogom mine o debe harama de ika aljina soron noya ka nyogom blasira ka nyogom ladini che ani ka don ka fo ko harama de ika nato ika wati shika perdi fi aka sorebe alabatola alebna kanu usura an kalanye satatafaddal mashkura min ash-shaytanir rajim bismillahir rahmanir rahim wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihat wattawasaw bil haqqi wattawasaw bis sabr sadaqallahu azim. Alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi allazi qala fi muhkami tanzil لمحمد صلى الله عليه وسلم اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم
علم الإنسان ما لم يعلم. الحمد لله الحمد لله الحمد لله الذي أنزل على عبده كتابا ولم يجعل له عوجا. نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فهو مهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله واحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ثم الصلاة والسلام على خير الورى خير من وطئ الشرى ومشى على البرى حبيب المصطفى والنبي المجتبى محمد صلى الله عليه وسلم. الله كلانديو نين كيني لاجي كان نيوما لاجي كان كولا كان ني لاجي سيدا دادون دبالي بيبا دوس غيدن باكا سوغون نانا او تيك على تانون دو دونين كو موديلو يي كي سيم بوي بولو كورو كانا ka kile farinya laje kana ka yoro janya laje kana laje nebina alaka kuma kan bado so arni make qur'an durusila bayi arni make hadisa durusila bayi arni nye doni soro seda dado nyame musodo da ako arni ne ka kalaro na make do werede abe limaniya min dianni ala chela arni ma fen durusi ko be mbo Allah ja ala tanu ko bado de ni koy fadlu la yuti man yasha abadi joma jomi aja ala anke jonye jomi ala ja ameni masabain tanu nema dugole ni nema bangene una ameni masabain tanu masami yenene au genka an kudukulu makana an blaka ni kalanso bayin kono bogar kamara ka kalaro la ni kalanso to bela jele mo be sambara do kata doni nyinini na ambe ala tanu ka soli ke Aminatu de ani Abdoulaye denga anyinene ko fe ala buluka ka an kisi fen dangane to roma ko ni alami ko doni nyinini nye wajibi de januma silame chema ana musulman be jako ya ema ya Allah subhanahu wa ta'ala ya Jibril ci alema wakati mina akumitaka foi ma chama amake ci denye akumita kuluwo min kono de ewa da alabe ili amde araka jonyuma do madugo ko loka arsisa wahayutika jiginga kodo be kilake o ilhamdi ina fo ay min jigi Musa baka o be ke alaka jonyuma bado la dugo ko loka wambado jonyuma do be misiri kono ya abia akumeta de abado kisigi ka jinya laje ay ni kodo be ni ngono fendo de nieta abeta kati isiga kelela ki miri kuluwo min kono o to ko ghari hira Allah subhanahu wa ta'ala Jibril chama kata mu fai ko Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalanke ako Jibril ma ko fem ne makala ayamine ka bisi ko kalange ko fem ne makala shiya saba ayamine ka bisi ko inte ko deni ko ngani mi nye general la je ka bandoro ibado ka fa ko ne ka ngani ndi ladigi ale sengana no fa ko yi ale bisira aramade mine ka bisi mo mi nga koroni yo be choko di sumate melake ka ma bisi ni soro la fami no fa te ko deni ko ausigile flow kenedika akana décourager ko yi ni here bonda de ni babu mi daile nendo iye kana ke sababu ye ka datu de sayabi soro ni ga ko ni aljana sirade fokati do aljana ko no yorom takbir Allahu akbar ala keneme ka ko no ya ko aljana ya bado ka valeur ka bu atitiri ka bu mais abe soro ni islamu nya be ko lu no ya pour ga nga se ka soro note nanga baraketa o na da no lu ma fe mante ni so yin soro aya bisi shiya samana mina nako ne makala ako iqra isma rabbika allazi khalaq kalange ni mato ko imam ye daninge khalaqal insana min alaq ka arama den danka bo juli jalam kalanke no to koye awni ne be ka mun kala kamara ka kala roina no ni ala to kote foi to watika foya ala
abika ambla mi so munu na dugukolo ka abina ta aljana mi yira anna abika Allah sirani jahannama mi nye arasuluka hadisa sanuma ni karamogo baw ubiko lu de dayela anye una anga ustaz anga directeur Abubakar Kamara ambe ala dele ala ka barka du anu bela jelena amna tu deni Abdullahi de ale sengana kala no fa ka ko enene nyako ambe soli kaka anaka sahaba sanuma baw anaka so dungew ana furumuso sanuma ana zuriya bela jele ani mogo mi tugura ko ni ngani nyumanya yefuka ta se joduma silameu o temenen ko fe mina nyere ladi ka o kelengene na bela jene ladi yal ne ka mikoro seginga seda ma daro sila o ye kuma kan jume nye o ye limaniya di asoro mandi me abe ko ma o ye do sorala kan isigi classique kono ni limaniya belbele badi ni limaniya te mamila itse ka ni bara nke kuyi ibe dega sokono seda tele kadide iba bo sheni dola iba bla sheni dola iba bo sheni dola iba bla sheni dola iba bla chatiru la ki janga yele meni mugo mi yeni toyno ka boni kle farma ngoro kan isigi ni kala rola seke imago be fendo la muminia seda vanmater nunu kadi sokono koyi iba bo ena ka bla dela na ka de tabla fo 5 na klimu yera kadi koyi iba jinga na fo 18 la iba yele 20 24 mi mani ja iba blola me jomi mana se kan toy kan isigi ni klema farma ba inkoro classique ono seke mago be fendo la o ye muye muminia eslam on nga doni fo mbe duwa ke ay fana ka duwa ke nye ala kan fara muminin jonka amin ya rab Allah subhanahu wa ta'ala ni yaka kuma kan jate mine suratul mu'minina abu koma terke ka koma terke kana suratul anfal kanu koma terke ka koma terke qur'ana yoro do be de akuma ka seda dado ani yoro do kuma kan bita nyogonta qur'ana yoro do be de a aksu ani dofana aksu de bita nyogonta yi ayemu fo qad aflahal mu'minin tare abe mu'minu nyede e ka lajabani mo munu genyena bagila odongo kontanda e ka ye mo munu nye defu soroban kontanda e ka ye mo munu mana examen ke nu genyena kontanda emi be classique ono ya no ara on munu kalansa labana na anga resultat be bo ni min genyena fo be konta ala ko ko tare eni barkada kabe mu'minin jawni alkiyama kenaka aw bodo ko be sigini classique ngono ka ala wele ko ala bitanin saraka fudiya atake fuye ko yi imai woti bela jele shetane bina piège jumainda abi jode kle ka faringa abi na mo chama lafu ni ma keme sabani kalanda la ko to no ni kana bita blo bo soro keme ni biduru bia ato bela jele yori la islamem shetane ka janjuru de ni awye ko yi ala kana si anna ya rabbi ala ko tare be jomunu nye jomunu bu labe ka Allah subhanahu wa ta'ala ka kogelon kumbe jomunu bu labe ka ala ka baraba oke baramunu ni ikhlasu bala femini yodoye kan hisigi kala rola e karamo nunu timina kadide nga iwi ame zere bu sago aw nyogon timina di te classe la de on be classe kon e no be ko lobe jonkala e angana fanga di shetane masa nanya ni kedra me fanga di shetane ma note karamo ti ami timina mandi karamogo ti courage te mina san kalo tan fla ni ya karamogo mi ka ti andro fona tara bani na uga dugula ni ya karamogo mi ti andro fona farganendo itame abada ko karamogo do ko ni konyo be mbolo ko la ko mana ote nemo ye ya folo ute kalambla konyo ye utabla denguli ye utabla foye saya bana kalande ko ba unde bolo sade aunde be nyiniga ala ko tare be mu'minu nye mu'minu ye mo qualité jmenye allazina hum fi salatihim khashi'un mu'minu buka sede kono be sira ala nye seda dado birika wuli fucha harade muna utita kala orala utanye do koni ni sigira ka kala koni ni sigira ka wajila ko kuma be ka be kala orata ko kuma defo e woni na mo fo ne be mo fo nenye be sella wala nyabula be ka seli mi ka seli ke chokote arasulukum sallu kama ra'aytumuni ay seli ko ma nyabene na chogomina ebe arasulu seli chogodo ne mara kala rola abada ete se ko don ni nye doya ka tafe pane ba gelengala la mo ala ka hinana na klalanse mi yemba fay ni nye doya la ngana fege mani ba kuna ngo wuli ka biri seli wallahi ka gelemina baliyama
aya chonga nga selu nya dongo abe nya do kala ro de la mo min insrana ala nya ka sedi kon nana a hakili be sedi dorane ma ay ni jiya intere ni jiya la fulay ni jiya intere mata'ul qalil ni jiya intere mata'ul ghurur jiya mi min amalasa ala be do seli kono foka klaka ba klite jigi jiya la ala yo fadlu soro kala ro de la karamo de o dale ma sera ko famuya ene mana dum ne ko Allahu akbar nga fini be tayri sola ne ko Allahu akbar nga ni jurman tiginte karsa yinyara kunyina nako ne ko Allahu akbar de do ka problem mini subula ne ko Allahu akbar kungo do bine dala e anga to nyara tasniye de ene raduma par war soro Allah salama na kala ora la safa mi be nyina ni be ko ube sira ala nyaw ka sedi kon nana manyuma bado be no seda sisa anga banaw shi do na luka banaw shi te don me asugu ku cancer di cancer mani yoro mi mina na matika ka boala te solution ta law ale be ke mbom da be exploser abe do farkolo tawla aba sena docteur ko solution ta la ko fakatike a wakati kirina tunte kuma la surunya kama akale nyebala ale be se ga sentige supporter fe on fa la ko ka to sella takbir Allahu akbar ha de fo kono te ale nyete solution da la kale be se ki jomuruka ke kale sentige ako Allahu akbar docteur ya sentige ka to sella ka tulu ble ka sendo tulu kalamana ka mo ka fara nyonga ka bandi sirala akele nga salamun blade ado ko fe do toucher ale farkolo la kirina ka bokabi salamun blale ko fe e kawni nunu bita jo alkiyama kene kele nga sayda dado ate jade wallazina hum an lawi muridun uma go tola mbo ko to sayda dado bolo be klaka no jensanyi mo ko munu mbu ko do klonga feni mana ko bela jilina sayda dado kanani yoroni to eni sayda amade inshallah islamu ala kan kisi anyere bakun to roma amin rabbi wala shaytan tabe soraka tugala ambe Allah subhanahu wa ta'ala de Yusuf ya fare ako inna nafsa la amaratu bisu'i illa ma rahima rabbi nimbe ka jugati gima koy na nyanyere to nindu ngobolo amen nimi saye do mino basoro saye meleke joli mankuna c'est trop tard amen mun fa laula akartani ila ajalil qarib fa asaddaka wa akun min as-salihin o kuma game mun nya wakati la te foinya wa enine ba kuma la fursa ba mbolo enine ba kuma la ambe ka bisel fana la ganzara image ina fanga seda mama ya fo chogo mina ala yi kalimina koni amina sama soni la ganzara wakati enine bino seli soni e bolo ni do ni lawli ka jo kaburu kono ka nyininga ko yala be mu de fe jiya sanwa atina na sola koy jiya wara atina na sola koy ababo kale ka arakan flasal doro ko kati da nona eni nebe ko soro on masafolo wakati be on bolo angana kulanga anyere la wallazina hum lizakati fa'ilun mu'minun bayna ni Allah subhanahu wa ta'ala yen na folo no ya olu ye olu be ka baraka no yede wari bolo no ko ke gumanu munu manke olu ko no ngona shido ko ni ya sama ka be digila mu'minin te ndongwi e ma nga karamo ko ye o be tanenga sege munu na karamo ko muso bawbiya olu ku denga do mbolo ku bolo kono o ba fa ne nyana wo kaye karsa fode kuma be abe wuru songo ni ndiano karsa nyaba da yoro de la koyi ale mago be mu'mini nya de la ala be taga mo munu wasonu ya alkiyama keneka kata tare fu yani alkiyama keneka muso ba do bi obu denga do mbolo ni ke karamo ko bolo ama fe ki ka sojo koyi ore manyini fe o la yukallifu Allahu nafsan illa wasaha min sebi eko keban ala nyaba to lawo kemetigi mana mugandi ala nyebo law milliard tigi mana fa ka mugandi ala be yelala beni se anga barake anga se kan njora baw soro ala be mugamunu komater ka kan faro luka wallazina hum li furujihim hafizun mbado tanga kala roina mugamunu mbuka tafe bolo tanga ute kulanga de alhamdulillah ma shite bo kamara ka kala ro la kibita jene ha kitabulu ate inshallah eni kala mo no mbuku sebe ka on nyambuka barake fuya antuka barake fuya badani membado seda darobe na se yoroni ndoma abe songa ndongo karike ni yoroni na arama do meka fasi bo chogomi uteda glanga ka jene yake da mube fasi do bwala oni jene ya manja nyoko na ambe ala de ala kana ansoro o kalite o konnana ala kana ansoro o modelu la salama muso Allah subhanahu wa ta'ala ben hinjoba nunu de komatere ke wallazina hum ala salawatihim yuhafizun uko seli wakati contrôler le bubulu ube bara mina no makilo la utobla seli wakati katemeka uluko ni memina fo luka klodi la mu'minin jonte ketande
n'a ye seli wele k'a mɛn yɔrɔ min dɔrɔn a b'a bila ka seli hali n'a bɛ dugu kɔnɔ taga sira la a mana misiri dɔn a b'i jɔ ka seli mais dɔw tɛ seli f'u ka sugu se yɔrɔ la ne fitiri welela k'e to bangɔni na ne bɛ Moribabugu sɔrɔ e na taa safo de seli sa fitiri kɔni tɛ misiri bɛ quartier bɛɛ la alhamdulillah n'a tɛ ɲini ka fɔ yɛrɛ ko ka misiri jɔ to tɛ ten sa quartier kelen mana wele yan nɔ o ni nin ka wele kan bɛ don ɲɔgɔn na e bɛ se k'a fɔ ko fo e ka bɔ bangɔni na ka na fo Moribabugu la fitiri tɛmɛnen bɛ e la muminu ka seli wagati a contrôler b'a bolo dɛ a y'a jɔ an ka seli wagatiw an k'u contrôler a y'a jɔ an kana kulonkɛ an ka wagatiw la an kana kulonkɛ an ka wagatiw la an ka wagati ninnu minɛ ni sɛbɛ ye Allahu subhanahu wa ta'ala ye mun fɔ olu ye a ko ulaika umul warisun a ko olu de bɛna aljana tiɲɛ ta silamɛw yalu ka a ka so o yɔrɔ ma suratul anfal kɔnɔna na Ala bɛ e ni ne hakili jigin yen yɔrɔ fana na a bɛ hakili jigin ni mun ye suratul anfal aya 2 a bɛna ni mɔgɔba ninnu commentaire kɛ tuguni Ala mana min commentaire kɛ kuranɛ kɔnɔ commentaire dan dɛ a ko innamal mu'minuna allazina iza zukira Allahu wajilat qulubuhum a ko ni Ala ko fɔra mu'mini ɲɛna k'a dusukun a bɛ panpan de a bɛ siran de ni Ala ko suma fɔra ye e m'a ye dɔw sigilen bɛ misiri kɔnɔ o sumalen don sumaya kun ka ca yan koyi dɔw sumalen don Allahu subhanahu wa ta'ala ta bɛ ka fɔ a bɛna taa ne minɛ cogo jumɛn na Umar bin Khattab donna silamɛya la cogo min na n ko Fatumatu bintu Khattab a tun bɛ ka kuranɛ de kalan a nana fagali de kama koyi munna a sɔnna ka tugu Rasulu kɔ sallallahu alaihi wa sallama fagali yɛlɛmana ka kɛ contraire a kɛra kanu ye jɔnni kanu Ala kanu jɔnni kanu a Rasulu sallallahu alaihi wa sallama kanu jɔn kanu a balimamuso kanu jɔn kanu kuranɛ kanu suratu Taha kɔnɔna na Allahu subhanahu wa ta'ala b'a fɔ ko Muhammad ne ma kuranɛ jigin e ka litashqa mun kɔsɔn k'i kunna goya goyi ni kumakan y'a siran kosɛbɛ n'i y'a ye Allahu subhanahu wa ta'ala ye nin fɔ Rasulu sallallahu alaihi wa sallama anw minnu ma sɔn ka tugu a ko c'est que anw de kunna ka bon n balimamuso minnu commentaire bɛ ka kɛ kalanyɔrɔ n'a la min ma sɔn ka na kalanyɔrɔ la c'est que o de kunna man di ɲɔgɔn nɛgɛn kuma t'a la koyi Ala ka taasira kelen aljana kelen jahanama kelen a kelen bɛ k'a bila e ni ne kɔrɔ k'an ka sugantili kɛ Rasul sallallahu alaihi wasallam a taalen sana yɛlɛ la a taalen se Nabila Ibrahim alayhi salam a ko Rasul n'i taara a f'i ka mɔgɔw ye ko ne ko k'u salamu alaikum a ko n'i taara k'a f'u ye dɛ ko Allahu subhanahu wa ta'ala kelen bɛ ka du kelen du bɛɛ ma aljana kɔnɔ a kelen bɛ ka du kelen du bɛɛ lajɛlen ma jahanama kɔnɔ k'u ka suwa kɛ ko ni min sera k'i ta jɔ ko n'o tɛ ko biriki den kelen ma jɔ a la ko bɛɛ yɛrɛ de b'i ta jɔ e bɛ nin kalanyɔrɔ n'a min na fo ka e segin mɛlɛkɛw bɛ k'e ka sipasiman de labɛn u tɛ baara in jɔ koyi fo k'i segin i ka so madama e bolo bɛ Ala baara la nin kalanyɔrɔ na in nin Ala baara dɔ de ye ka n'i sigi kilasi kɔnɔ k'i yɛrɛ degun k'i nin degun mais sisan tellement que a diyara dɔw ye a bɛ k'u bolo lafiya de dɔw mana b'u ka so da fɛ k'u bɛna kalanyɔrɔ la dɔrɔn u bɛ lafiya musoba dɔw y'o fɔ ɲɛna yan ko so yɛrɛ b'olu tɔɔrɔ yɛrɛ n'olu nana kalanyɔrɔ la k'olu nin bɛ lafiya munna olu farala mumini jɔnw kan u ye Ala ka sira dɔn u ye Rasulu ka sira dɔn sallallahu alaihi wa sallama u b'a dɔn ko min b'u lafiya o de ye kalanyɔrɔ ye mumini bɛ nin de dɔn koyi a bɛ na de pour que Ala ta ka fɔ a dusukun ka sira dɔ ka fara a ka limaniya kan a bɛ na de mun kosɔn a ka Alakira ka kumabaw mɛn a ka sira dɔ ka fara a ka limaniya kan ka n'i sigi ka Allahu subhanahu wa ta'ala ta lamɛn fo k'e segin so mɛlɛkɛw bɛ k'e ka so jɔ aljana kɔnɔ o tɛ jɔ n'an ka diɲɛ cɛncɛnw ye koyi n karamɔgɔw y'a fɔ ɲɛna o tɛ jɔ n'anw ka diɲɛ bɔgɔ ninnu ye koyi n ka karamɔgɔw y'a fɔ ɲɛna o tɛ jɔ n'anw ka diɲɛ siman ninnu ye koyi k'olu nɔgɔlen don a bɛ jɔ ni mun ye sanu warijɛ lulu marijani Allahu akbar aw ka bili de ye larusi ye mɛnɛ e silamɛw baara bɛ kɛ koyi wa i ka sipasiman n'i ka so jɔli b'i yɛrɛ de bolo k'a mɛbulu a b'i yɛrɛ de bolo Ala ko sumaw k'a pari ni sanubaw ye ka dilan complet mɛbulu ɲumanbaw bila la k'a mana ne kalanyɔrɔ la fo k'an segin o baara de bi yan wa an sigilen filɛ misiri kɔnɔ ka Ala ko min lamɛn dɛ mɛlɛkɛw bɛ baara la
ni mi ni contraire ke ni mi de ni aksu ke ka fo ke ede be ala kutala iga jahannama so fa na be ka jojo chugo kelena Ibrahim ko te alayhi salam ko ni ala kirana na ka fa manto mu'minu man ala ko sumame abesra adusukumbe kami wa ala qulubihim wa iza tuliyat alayhi ayatuhu naye alaka kabako ye zadatuhu imana akal limaniya be jidi wa ala rabbihim yatawakkalun ujigi sebenembe aladila naye alaka kabako ye dobe faraka limaniya ka aw do sigilen flani ni alaka jomuso de aw nyekoro malmato bunu flani alaka jonde aw nyebe femi sigilen an ye kabako ye koy ni sigilen flani ka mikoro mine ni aramadene ne aramadenye me sigilen do ka mi fo net ka se ka nyon fo kabako re do koy ngone rek be kabako ya sayida dado la yal ne rek wajili damne na damne mi dan sigi ka nyebe a nyeda di ma e Allah nga flesa ngone be nge do nyumay nebe sigi ka sayida matu bu den laje me sigi ka sayida zainabu laje e Allah ngone no flani wajili bina nga kabako bare kundo mbolo bare ni do na nga so na ka arajo blala ka microscope ka kasheti douala mba digi kan sigi keleme nga sokonnana ni ye kuma kan fla fo sabana menchi yela e mo de tsen natukuni femi kabako de ko nyi me fadlu de do alaba da ka joma jomi na ya kanu ka amerika hami ala ne be nan sigi islam on yokoro do nyime ko mbu waju kabako do de me ambeta me kabako do la anta fla kabako e kabako bawo fadlu mi ma ankuna ka munu ankuna femi ni kabako de ala e mi di nan zarawma su ko ka duguje kabako bari do alabulu adama den yera dancho wala jabani alako afala yanzuru ila ibidi kayfa khuliqat aw ka nyogome la jene dancho go mi bani kabako do ko yi kayfa rufiat chogo di nye sangolo korota jonya be muru la koro anga misri flani e kiloma de fla koro sangolo flani e katajia kungela na fa kungele jonya be kiloma la koro ne kabako de wani mu'mini ne de zadatul imana dobe faraka limaniyare ka no memene nana kala la dobe faraka limaniyare ka na ye sebenu nya tableau la karamo be ka kala chuma mina ne ala ka kabako de do be faraka limaniyaka me jombe ni ke kabako ye jonde be ni ke kal dobe faraka limaniyaka ala ye mu fo ya ulil albab hakili be munu na de note ni ye do nya na sube ko ka duguje do wolo ni te foye arama den dan chogo dibi sabako nana wolo ni woni tonso ani kono bara dibi do bolo ni te kabako foyi mais mu'mini be kabako ni na de zadatul imana wa ala rabbihim yatawakkaluna ba jigi sama ala la ka ko bela ni de kabako ni de baray mu'mini john i jigi sama ala la an wa jigi sama yoro ka chade an ke ne ka an jigi sama fambe de ni bara bay be kelen ko fe ambolo ni ngonga do ni na doro abina du ikhlasu la me wajibi yenga do ala ni ngonga do ni na abina do tawhidu babu kono wajibi yenga do ala an wana sigi kala ro la karamo ko ka an kala an ga hijabuta ni funte ni bayin koro an ngani takama jan gisansi ke gabo an ga sokana an wana sigi pangono ko ba andimi senguru ba andimi ka kila ka tan jigi sama fenwere la ika barakera aba an mansura hamilatun nasiba sanji koro washi barabana tiena betnyena ika karamo be ka jamaniye ika karamo be ka fo ne sadaqatul jariya do soro ni nye mo kelen kala o mana mo mi kala ne ka sadaqatul jariya bara di damne ne fleni ni farale lo sadaqatul jariya ba jey ga kala den jigi dale be fewere ka minte alay e karamo ko ka baraka rafu yugo mo munu bu ko sigi ka faw nyana ala kan kira kan akera sababu ya kido hijabula akera sababu ya yi chebonya akera sababu ya yi sinjitugu akera sababu ya yi ala ka mabara chamanta me jigindanga feinde o chejugu yara de bara be kera fuyi ango foko daka kuyi selikela ba ni jigida yoro manya ika selikera fuyi sungela ba ni jigida yoro manya ika sungela fuyi sarakati bola ba ni jigida yoro manya akera fuyi muna aman jigida ala doroneka arasulu ko ale tara sana yele la kuma la surunya kama aye jamakulu do ye fitini jamakulu do mogotu ko kiraw fitini kana laje do chaira le kabako yara ko peut-être ni be soro ka kale ka jamakulu ko jibril ko ne musa ka mugodi o ko fe na do ye minga chano ya ko ni ndu ko muhammad sallallahu alaihi wasallam ko ni e ka jamakulu ko no mina tamini ko aljana ko no bi ghairi alhisab allah kutina fese ku ye mubaraka ku jigida ro kun kai samedi do nga finite ko juma don ngolo te digi
tere ko tu ka kola anga fo ka bayangu yi na ma fo ka baya saya manana de amina fo abe fo yandi ni do ma fla ko yi ala kan kisa nyere toro maya samedi do neti da sanga fo la ko ya do ma fla e net se ni babu ina ko so be ado de be se nana na ba fo silamew aya chwanga nga dina yi wolo makoyi ka bara ba o ke ba fe mi be bara nchia ka kla ka to ke ko chi anga na so ma anga na faro o mo ka allazina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun ulaika humul mu'minuna aqqa Allah ala ko mu'minin be de no mu go ko sanu be de mo ko munun be no no be selijo o be jakabo o be naka fakati bo ala e kuma kunche ni munye akolu de mu'minin fere ni tara ni sanu ye no mu fe no 24 kara erete ni soja ni 14 kara 16 kara 18 20 kara 22 ni ka sanu bora na fara ko 24 kara fi ben ni soja wa ala ko mu'minu de 24 kara wi Allah ko mu'minu de 24 kara wi dubu ko lo sanfe wa utamato ala ba be donga bo nyona ma ye dobe jiena me nyon fofo nyon ko di anfa adam alayhi salam alaka wakati mo lu tan nyon nunga wakati mo fana be Ibrahim Isa Musa Yusuf alayhi salam nunun bela jelenga wakati mo be silamew an fana ka wakati mo be nunun bela jelende be na fara nyon ka ku jo alkiyama jodu Allah subhanahu wa ta'ala ya arifu bisimaihim abe bedoni tenshi juguman kela be don abe sebe tenga alkiyama keneka iya ni mo qualité de ala sera ka folo mo ni laba mo ni jinani adama dendo alkiyama keneka an munu be ka tagama ni wakati mo an wa karnu mo ala be dese ka an do aban be don min ga mu'mini a fere min tay fondalay min tay mo ka foy yoro ni bebe bara ci ni sababu law ira Allah embesra atenga darsu kono membesra ira ikana ni beka ka klaka ira ke ka chi ikana ni ke ka klaka jigida fe wara ka minte alay mbalma muso mba do ni ala ko ni mbana ka ko mi ba glancho ko tala dugu kuluka glancho ko tala de masami ye Ibrahim kisi ka bota sumala ngo embargo de kera ka jiebe a wakati jiebe embargo e ka la jabani wakati doni dugu damadani be ka embargo ke malika on klala ndala kambela mais dugu do bana ku taala mais an gadi wakati fitini de ama ar bereke mo kele santa ani shegi ka embargo kaka Ibrahim alayhi salam ka dingese arni min dem banana o ba fo kale be do fara Ibrahim jeni tasumaka ko ni ala ya le den kene kale be do fara Ibrahim jeni tasumaka o ka dafalen kan tun ni mais abe fili do mina dum aye jon wela dum Allah nata meleke bawna na koyi Jibrila nana ale min be ala ni cidenw ni ɲɔgɔn ko kibariya jumɛn be ko problème min be ki ti se amasew ji meleke nana ji min ye nunga mɔgɔw halaki ale b'a hakɛ dɔn ji min tasuma in faga k'ale b'a hakɛ dɔn a ko nin ye problème min ye e ti se ne ti se fiɲɛ min ye adankaw halaki meleke min y'o kɛ dɛ o nana a k'ale b'a dɔn fiɲɛ hakɛ min be se ka nin tasuma in faga a k'e ti se ne ti se jɔn be se asbi Allahu wa ni'mal wakil jigindanga masa ne jigidalen bodi kan Allah kuma bɔra ala ka jɔnkɛ da dɔrɔn dusukun sanuman tigi seda ngubi ni ɲininka de ko malimatu ko ne ba ko be duwawu la duwawu min be ni ko in kɛ koyi ni ye duwawu kelen d'a ma a b'a fɔ ko k'ale y'o duwawu kɛ k'o ma foyi ɲa la i bɛ duwawu fila di i b'a fɔ ko asgaru sabayi wal masai kala a bɛna fɔ k'ale y'o bɛɛ kala i bɛna fɔ a ɲɛna usmani muslimu i b'o ta k'o d'a ma a b'a fɔ k'o ma foyi ɲa n ko wa e yɛrɛ ka t'i yɛrɛ furakɛ sa bana bɛ yɛrɛ de la ni si ma fɛn ɲa bana bɛ yɛrɛ la jɔn kelen Ibrahim alayhi salam a ye kumakan kelen fɔ ala ye mun fɔ a ko ya nar bardan wa salam ala Ibrahim kɛ hinɛ ni kisi ani nɛɛma k'o ye Ibrahim ka kisi n'a tun b'o fara kan nɛɛma tun b'a faga duwawu jaabira fo duwawu jaabili tun bɛna kɛ ko wɛrɛ ye ala ye ko dɔ fara kan e silamɛ e ne bɛ taa n jigi da jɔn kan ka tɛmɛ ni ala kan Yunus alayhi salam ka bɔ Naina wa ni nga sera a fɔ ɲana de no Yunus alayhi salam ka bɔ Naina wa
wagati mina bora dugula ka sɔrɔ ala ma yamariya d'a ma ala bɛna la jarabi sira la e nin de ko k'anw tɛ la jarabi ko ni mana sɔrɔ dɔrɔn an bɛ taa jigi dan ka yɔrɔ fɛnɛ anw tilala k'anw ka kɛ mumini 24 karaw ye ala an ka kalayɔrɔ n'a ye mun ɲɛ an ye kana kalayɔrɔ la mɔgɔ min bɛ fasigiya la so anw n'olu ka tila ka kɛ kelen ye ala b'anw la jarabi de ka tasuma da an tɛgɛ wa mumini tɛ se ka nɛgɛ modèle dɔn n'a ma don tasuma la koyi wa ala bɛ se k'anw qualité dɔn dɛ mais a b'anw la jarabi de an qualité ye min ye de ka taka min da an tɛgɛ la pour que k'an lajɛ n'an bɛ ka min fɔ an da la ni tiɲɛ don ala b'an tester de k'an lajɛ kuma la surunya kaba Yunus alayhi salam a nana bila fi zulumati salasa dibi kurun saba kɔnɔna na su y'a dama dibi fi ye jɛgɛ yɛrɛ kɔnɔna y'a dama dibi fi ye silamaw baji kɔnɔna y'a dama dibi fi ye a nana mun fɔ a m'a jigi da fɛn fila ka koyi a y'a jigi da jɔn kan ala a ye mun fɔ k'a to jɛgɛ kɔnɔ a ko la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin husnul muslim bɛɛ b'e bolo e ko k'e ta tigɛ nafa ɲa asgar sobai wal masai b'e bolo e ko e hamina ko ma se ka ɲɛnabɔ o hamina ko in to yen sa o ko to ala bolo ala yɛrɛ b'o tɔ ɲɛnabɔ silamɛw mɛlɛkɛw ye mun fɔ ko ala anw tulo bɛ nin kumakan min na dɛ anw ɲɔna bɛ nin kumakan in na an ɲɔna bɛ nin kumakan in na mais an t'a dɔn a tigi bɛ yɔrɔ min ala ko aw ɲɔna bɛ kumakan min na dɛ n ka jɔnkɛba dɛ o yɛrɛ de kumakan don k'a to nɔgɔya kɔnɔna na a tun bɛ ne ala wele ni kumakan min na gɛlɛya nana filɛ ka ne wele o de la mais anw tɛ ala wele fo gɛlɛya ka na gɛlɛya ni gɛlɛya o ye siɲana de dabɔlen ye dɛ da dɔ 3 heures du matin tɛ tɛmɛ an na maa tuguni 2 heures tɛ tɛmɛ an na an bɛ wuli sa ka seliji ta ka gesebaw ta k'a don an da la ko gɛlɛya ko nana k'an sigi ka arakan 2 seli ka ala wele nɔgɔya mana na dɔrɔn o ye nafila seli bannen wa o ye ala wele yɛrɛ bannen wa nin tun bɛ ka ala wele k'a to nɔgɔya la dɛ gɛlɛya nana dɔrɔn i ma mɛlɛkɛw ye k'u b'a dɔn ala k'o ma nin ye ne ka jɔnkɛ de a bɛ dibikuru 3 de kɔrɔ su in na mɛlɛkɛw a bɛ jɛgɛ kɔnɔ jɛgɛ bɛ ba kɔnɔ ba bɛ su dibi fin na a ye taa ka jɛgɛ yamaruya ko ne ala k'o k'a ka fɔɔnɔ ka taa bila jɛtu kɔrɔ k'a bɛna kɛnɛya k'a ka adamadenya kɛ ka tila ka jɔn dɔw tubi k'a fara kan ne ala ka sira kan silamɛw nin y'a jigi da mun ka ala tɛ yan a mana gɛlɛya o gɛlɛya teri jugu dɔ bɛ yen i t'a dɔn ko teri jugu bɛ dugukolo in kan hali bi fo problème k'i sɔrɔ ni problème y'i sɔrɔ i n'i ka tawhidu i ka jigidanya ka ɲi ala kɛnɛ bɛ k'i fara mumini 24 karaw kan ulaika humul muminina haqqan ninnu de ye mumini vrai ye ala mana fɔ fɛn min ye vrai ye wallahi mɔgɔ tɛ dugukolo kan ni machine min bɛ yen min bɛ se k'o analyser k'o lajɛ k'o kɛ vrai ka tɛmɛ ala ta kan o tɛ yen an b'an yɛrɛ nɛgɛn de bɛɛ ɲɛ bɛ tiɲɛ la an b'an yɛrɛ nɛgɛn de tiɲɛ ka kunna an ni dungo an b'o ta an bɛ tiɲɛ bila n'o tɛ bɛɛ ɲɛ bɛ tiɲɛ la silamɛw Allahu subhanahu wa ta'ala b'i fara o jɔn sanumanw de kan mun na n'i ye ko bɛɛ da Allahu subhanahu wa ta'ala kan o ko problème mana na dɛ a bɛ n'i nɛgɛn ka t'i don ko dɔ la aw dun ko k'aw tɛ mori baara kɛ k'aw ye kalandenw ye aw dun ko k'aw t'a fɔ ko ji gansan tɛ kumu nin dɔw filɛ i bɛ taa nin dɔw ɲɛɲini ninnu dɔw tɛ gansan ye koyi i ye san joli kɛ kamara ka kalanyɔrɔ la n'i taara dɔrɔn a bɛɛ tiɲɛna i bɛ sigi pan kan i bɛ bɔ i ka so tile fariman kɔrɔ ka na ala ɲini ka na alijana de kama ala bɛ bato nata dɔ de kama o alijana sɔrɔli tɛ yan wa i pɛridira dɛ ni lajarabili fitinini san 50 jɔli b'i ɲɛ i pɛridira dɛ ni lajarabili fitini kaburu dali kuntagala jan b'i ɲɛ i pɛridira dɛ ni lajarabili fitini saya sigara b'i ɲɛ i pɛridira dɛ ni lajarabili fitini saya nin bɔ gɛlɛya b'i ɲɛ ninnu bɛɛ ye étape de ye minnu ka gɛlɛn e ka n'i lajarabili kɔrɔ n tɛ lajarabi baw ye koyi lajarabi gɛlɛman ye jumɛnw ye an ka kiraw ye minnu kɛ an ka lajarabili kun ka dɔgɔ kɔrɔ Musa alayhi salam wa ala rabbihim yatawakkalun jigi dalen bɛ ala de kan koyi Firawuna nana ala ko a ma k'a ka surɔtaama kɛ n'a ka mɔgɔw ye a jɔlen don bada la Firawuna n'a ka jamakulu kuntɔ a la Firawuna ka jama kun ka ca Musa ta ye piwu ala t'u cɛ a b'a dɔn k'a fɔ ale filɛ yɔrɔ min na jɔn min ale kisi gɛlɛya dan ye nin ye dɛ kɛlɛkɛminɛn min b'u bolo o t'olu bolo jamakulu min b'a kɔ o t'ale kɔ Musa ka mɔgɔw ko Musa ma a y'an coron dɛ i y'an labɔ Firawuna filɛ ka na kɔ an na ba b'an ɲɛ Firawuna b'an kɔfɛ a ye mun fɔ k'u kana siran dɛ k'u ni ala de bɛ ɲɔgɔn fɛ u kana siran dɛ ala b'u dɛmɛ
ukana sirane Musa kulela ni ala ya me fawqa al-arsh wallahi ya me l'arsh sanfe ay mu fa Musa ko ala ko Musa ma bere mi bi bula ci jika jikere ke tawdil azim jikere ko kulu jamba fla ka clan fla ye ka chamanje ke silamaw be ka temala Musa ni silamaw ya chechi fo gongo be wuli nili juju koro pusher ala ya kla ku ka teme Firauna naka mo sele Musa naka mo tale Firauna naka mo na jigijila wasoro Musa be chamanchela wo be bo wasoro Firauna be chamanchela jonye Musa bo ni ko ina alate Allah subhanahu wa ta'ala ko Jibrilama Firauna naka mo be yoromi jida tu ne ka barabana jingu be choko me da sega nona wa foka dugukolo meleke klete jonni li jiju koro tuguni foka dugukolo meleke Firauna ya do ko alay ko yi kabe tubi te nafanya Firauna ya do ko tigido tumbale la ko yi Firauna ya do ko jigi kanga da fiando ka ko yi malmatu flani kabe ala welo do kale be limani ani bani Israila ka ko ala yodo Jibril ko ala ka hinaka bo Jibril ko ala be hinaka jona nini sera ka ni kuma ka imboada fema dola ala be songa hinala Jibril yi bolo fo baji jukoro chenchena ka digi Firauna da kono ka te ni kuma ka info na ini fodoro ko ala be hinana ala ka hinaka bonde eni ne kan jigi da ro nyaade kanto ni kala ro ina kala mo banu non cela Abubakar kamara ka kala yoro kanto kala yoro werewla wallahi kan jigi da alaka anga jigi danka ya karamo non tika mushriku ya kuma fo yangoyi utika kuma fo ya ni tauhidu kuma kante kalande unde biya ya shere ku anga jigi da alaka jigi danga masa minte jigi chi a chama be ngoyi me wakati note hadis baqiya in kana li umri baqiya bagin tobe ngoy madama na shi tobe me ambe Allah subhanahu wa ta'ala deli aw ni ne ala kanke jomi bi se kana ka dinena kana kala ka nyedo nganga serin chugomi nganga sira ala nya chugodi nganga sun chugodi ka barake mbakete ita nyedo ala mo fore ala mo foko tarifuni qabla an ta'buduni yalaw kan bato ayendo ala be do kala rodila gafe baw be kala rodila qur'ano be kala rodila fiquni hadisa be kala rodila nama kala na ala bato kun fiaka anya bato te ambe sate alkiyama jodo ala ba ngulite kando jahannama konoti ala kan kisire ya rabbal alamin ambe allah subhanahu wa ta'ala deli ala ka barka do anga karamo la ambe allah subhanahu wa ta'ala deli anga mundiru ala ka shi ani kenaya da naka demba yawma ambe allah subhanahu wa ta'ala deli kalande munumbia ala ku sabati sabati de ka gelene ankara mo munun fle ankere fe ankini anyuma ambe allah subhanahu wa ta'ala deli anga ni bara nge fo saya anga na bla fo ye fo saya ara bana bato anga bere nun takatama kana ansigi ni kenenka madama ayub be mi fo alayhi salam madama ni banama do annena ala kusma yanta abla wa kala yoro yanta abla fo saya astaghfirullah li wa lakum wa li sa'ilil muslimina min kulli zanbin fastaghfiruhu inna allaha huwa ghafurur rahim wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.